पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 का इनकाद हुआ और उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो उसका रेशो है 70 से 80% रहा है और ये रेशो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और इसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने जोश व जज्बे से और अपने एक बेदारी जो उनमें पैदा की गई है, खुसूसन इमरान खान की जो स्पीचेस थी एक अरसे से, और उन्होंने जिस तरह मुहिम चलाई और लोगों अब बच्चे बच्चे को ये बता दिया कि उसका वोट डालना कितना ज़रूरी है। उस सिलसिले में हमने देखा कि अवाम बाहर निकली है और अपने वोट डाले हैं उन्होंने, और अपनी मर्ज़ी से डाले हैं और ज़िद पर डाले हैं, और जितने भाई उसके साथ जुल्म व तशद्दुद किया गया उसका जवाब उन्होंने वोट के ज़रिए दिया है। उन्होंने वोट तो डाल दिया, उसके पुरअमन इलेक्शन हुए, ये खुशाइन बात है। और लोगों का बाहर निकलना और इस तरह वोट डालना, उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं जितने भी वोटर हैं पाकिस्तान के, और उनमें जो बेदारी पैदा हुई है, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने इस तरह हिम्मत का मुजाहरा किया, बाहर निकले और आकर अपना वोट कास्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सारी सिचुएशन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सुनाता हूँ कि लोगों ने जोश व जज्बा कैसे पैदा किया, अपने मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने जोश व जज्बा लोगों में पैदा किया और लोग बाहर निकले और किसी भी खौफ का उन्होंने असर नहीं लिया और अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट किए। उसके बाद जब वहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दिन लोगों की कतारें लगी हुई थी और जो पोलिंग एजेंट हैं वो जो अंदर हैं उनके मुताबिक आपको बताता चलूँ कि उन्होंने बताया कि हर एक वोट कास्ट करने के लिए 5 मिनट लगाते थे और ये डिले करने का एक बहाना था कि कम से कम रेशो रहे और कम से कम वोट पड़े। उसके बावजूद जो वोट पड़े हैं सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, उनकी जब फॉर्म 45 लेने की बारी आई तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पर कुछ जगहों पर जहाँ भी हमारे कैंडिडेट या उनके जो लोग थे वो असर रसूख रखते थे और उन्होंने अपने असर रसूख के तहत जो बी पोलिंग स्टेशन था उससे अपने फॉर्म 45 हासिल किए। वो तस्दीक शुदा दस्तखतों के साथ वो पोलिंग फॉर्म 45 उनको मिल गए। उसके बाद रिज़ल्ट उस फॉर्म 45 के तहत टीवी पर हर जगह नशर हो गया और हर को पता चल गया कि इतने वोट से फलां जीत रहा है। इसके बाद शोर शराबा पड़ गया और जिस जमात को जिताना चाह रही थी एस्टेब्लिशमेंट, वो तो नाराज़ होकर अपने घरों में वापस चली गई और उसके बाद उनको मनाने के सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा जी हमें अक्सरियत चाहिए, हमें जीतना है। फिर वो जिस तरह बच्चे ज़िद करते हैं उस तरह फिर वो उन्होंने कहा जी हम ठीक है 14-15 सीटें मेन आपको दिला देते हैं। उसमें वाज़ह बरतरी लमान अकरम राजा की थी, उसको हराया गया। उसके अलावा यस्मीन राशिद की बरतरी थी, उसको हराया गया। जो अम्मा जी हैं सियालकोट वाली, उनको उनकी वाज़ह बरतरी थी, उनको भी उनके साथ भी ऐसा किया गया। और ये जो रावलपिंडी से हैं जनाब राजा बिशारत साहब, उनकी अक्सरियत को भी अक़लियत में तब्दील किया गया। और इस तरह की चीज़ें जो फॉर्म 47 जब जारी हुआ तो उसमें रिज़ल्ट और था। अब ये सारी चीज़ें एविडेंस लोगों के पास हैं, या अगर कोर्ट में जाएंगे टाइम तो लगेगा, लेकिन यह है कि फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ होगा। लेकिन खाली सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो इस तरह बदमाशी करके और इस तरह धांधली करके आएंगे, वो जो कुछ हासिल करेंगे उसके तहत उनको जो रोज़गार मिलेगा, जो प्रोटोकॉल मिलेगा, जो इक़्तिदार मिलेगा, वो सारा हराम होगा। और ये हराम खाने के आदी जो लोग हैं ये लोगों की कितनी खिदमत कर सकेंगे। और इस तरह की चीज़ें देखना चाहिए। हराम और हलाल खाली गोश्त के साथ नहीं होता। इस तरह के कार्रवाई करने से और इस तरह की चीज़ें करने से और किसी का हक खाने से, अगर आवाम ने अक्सरियत दूसरे कैंडिडेट को दी है और जो जो अक़लियत में है वो उसका हक खा रहा है, तो ये ज़्यादती है और इसका हिसाब आगे तो देना ही होगा। लेकिन इस दुनिया में भी ये लोग जिन्होंने वोट दिए हैं वो अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं और इस पर वो लाजमी देंगे रद्द अमल, और इस रद्द अमल का इंतज़ार आप लाजमी कीजिएगा। आगे जो वीडियो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आपको सुनाऊँगा भी, आप देखें कतारों में जहाँ जहाँ जो भी पोलिंग स्टेशन था, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की वीडियो है मेरे पास। कतारें जितनी भी लगी हुई सारे पीटीआई लोगों की कतारें लगी हुई और दूसरी साइड कोई बंदा कहीं नज़र नहीं आ रहा।
کہ ووٹ دوسری سائڈ بھی پڑیں گے. اس کے علاوہ پھر ووٹ اندر کیسے کاسٹ کرتے رہے ہیں, دھاندلی کیسے ہوئی ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر, کس طرح مختلف جب بھی وہ وقفہ کر کے یا جلدی جلدی ووٹ ڈالتے تھے, وہ ایک ویڈیو ہے میرے پاس, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رات کو چینج کیا گیا, رات 2-3 بجے جب رزلٹ چینج کیے گئے, تو اس طرح کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں رینجرز ہیں اور باقی, وہ آگے اور عوام جتنے بھی اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے کھڑی تھی ان سے خالی کروایا گیا. فائرنگ بھی ہوئی, مار کٹائی بھی ہوئی, لاٹھی چارج بھی ہوا, سب کچھ, لیکن لوگ پھر بھی بیٹھے لگے رہے, لیکن رزلٹ چینج کر دیا گیا. اور یاد رکھیے گا, یہ اس قسم کے رزلٹ چینج کرنا, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا, ایک تجربہ پہلے 1971 میں کر چکے ہیں, اب دوبارہ 2024 ہے. اس 2024 میں یہ نہ کیجیے گا. انٹرنیشنل میڈیا نے سارا دیکھا, ہر چیز آگے یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے دیکھا, اور بطور اوورسیز پاکستانی 2 دن سے میں اس چیز کو واچ کر رہا ہوں. اور مقامی سطح پر جتنے بھی جہاں بھی لوگ ہیں, جس طرح مسلم لیگ کے ساتھ کچن کیبنٹ میں لوگ ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی میں ہیں, وہ تمام سے رابطے میں, اور جو ہوتا ہے آپ لوگ کرتے ہیں, جس طرح آپ کو تسلیاں دی گئی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. لیکن وقت آنے پر دیکھ لینا, یہ جو ذمہ داران ہیں, جو ایویڈنس ہے, یہ ان کے لیے کافی ہیں کہ ان پر جو انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی لاٹھی کا استعمال کیا, یا جو بھی اپنے قانون اور آئین کے خلاف ورزی کی اور الیکشن کو چوری کیا, ان کے خلاف آرٹیکل 6 بنتا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جہاں قانون و آئین کی حکمرانی ہو پاکستان میں, تو اس میں لازمی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پر ایسی دفعات لگانی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو ہمیں اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی. تو میں ابھی آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ یہاں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں, وہ بھی سنیے گا. اور وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ جو ووٹ چینج کیے گئے حلقے سے لوگوں کے, مثلا لاہور کا بندہ منصورہ میں کیسے ووٹ ڈال سکتا ہے, اور اس کا ووٹ وہاں کیسے چلا گیا, اور لوگوں نے پھر وہاں بھی پہنچے وہ, اور انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. اور یہ جوش و جذبہ دیکھ کر لوگوں میں, تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں میں اتنی ہمت اور یہ حوصلہ تھا جنہوں نے یہ جا کر تو اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. آسانے جس نو پایا بس اس تک پہنچا وی خدایا, او تے ساڈے دلاں وچ وسدا اساں ثابت کر کے وکھایا, تے دور کوئی اس تو سانو کر نہ سکیا, تساں کئی واری ازمایا, اے قوم اے ساری نال ہے اس دے, تو اس نو بچاویں خدایا. وہی بندہ جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھل کے کہا یا کلا بتاؤ یہ کرس, اس کو ووٹ دے کے آ گیا. بالکل اسی کو ووٹ, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, لیکن پھر بھی آپ سے بہت پیار, بہت پیار. اللہ کے انشاءاللہ چھوٹ کے آئے گا. افسر ہے یہ آپ کا, آپ یہاں پہ حلف دے کے آئے ہیں اس پاکستان کے آئین کا کہ میں یہ آپ کام نہیں کروں گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ ایس ایچ او کو بلا لیتے ہیں 2 منٹ بعد. ہاں جی, ماں گرفتار کر رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جو, کوئی طریقہ میں, ایک منٹ ٹھہر جو, تو تیرا کی اختیار ہے اس ہاتھ لانے نا, ایس ایچ او نے کوئی اختیار ہے؟ یہ پکڑے آپ, یہ آپ کے پاس امانت ہے اس ملک کی, شرم کریں. رہائش گنج بازار مغل پورہ میں ہے, اور میرا ووٹ نکلا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, مانسرا میں. I swear I will go Mansara just to vote for PTI. Wow. I swear. میں کھانا کھاؤں, میں نہ کھاؤں,
घर किसी से पूछूं ना पूछूं, आई स्वेयर आई विल ट्रैवल फॉर मानसरा बिकॉज आई वांट पीटीआई टू बी हियर फ्रैंकली. ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हम सब लोगों को पीछे कर दिया. पीटीए के वोटर सपोर्टर इधर खड़े हैं अपने वोट के पैरा के लिए. अभी थोड़ी देर पहले इधर गजाली सलीम भट्ट आए थे, उन्होंने ठुड्डे शुड्डे मारे हैं इधर दरवाज़ों को. अब ये पाकिस्तान आर्मी आ गई है, इन्होंने हमको पीछे धकेल दिया है. that this is going to have a massive effect on democracy and turnout. Why not? If internet is not there, obviously we are in contact with the government and whenever it is possible, because there are other reasons. Election Commission is not responsible for this. We have our own internet system. Our systems are working, and whenever they feel like there is no problem as far as security is concerned, it will be. चीफ साहब ये बताइएगा कि Voters are worried that they don't have access to the internet and they can't find where they need to vote. Are you not concerned about the impact that's going to have on this process? In fact, exactly this was the question I was responding to one of our friends, that once the election scheme was uploaded on the website and it was announced, everyone was checking their vote and location of where to vote. So did they postpone it till today, that they will see it today?